My name is Prince Jared O. Torres. This in dito section S1G. Our topic today, Marpol Annex Oil. Ang annex is nahisgot bahin sa pollution tungod sa oil pollution. Kini ang unang annex na labing importante kay ang oil usa sa pinakadakong makadaot sa dagat, labi na sa mga hayop na gapuyo ngadto sa kadagatan. O mga importante ang pagdili paglabay og oil sa dagat, kawas kung mosunod sa mga kondisyon gagmay na kaayo og layo ra sa baybayon, og ang barko nagkinahanglan og oil bank kay aron diri na lang ibutang ang oil. O usa sa pinaka importante kay ang oily water, tawag og OWS, oily water separator. Kay usa sa makina sa barko nga mo separate og oil tubig aron dili madaot ang dagat. Salamat.